asen na so ehye wo common room ya ba beti da ma weti fo no ahwefo yo machia metiefo no mahwefo nyina beta trufo nyina na mechia na mechia wiasefo nyina so ka ho obi a otie yen yechia no na de kwasem se ye beta trufo de ye ni ha se ye de titimu mum na ba ye ba se akwan bi a achiache bi a ye betre no yakopon fa yeso na ye ntetre no na ti se kwa de ye hu se sai nya ye nko na sebe rade nim de wen so bebre so wo be kakra na nya no tie bio na ye dofo bi so na tie a de rade asema na me de kai na me kai ni pegina dwene se na rade eti mpo na etie enchichemu a wo bible mu ene ntiase wo mu ene de ma se be ye ni pegina bi tie rade asem bi so se ye kai wiase yesu wo sempa wiase nyina didi amama nyina danse no ansa na wie beba ti bibia yesu ma yemu ye beka de da ho tron mo so se echichu mu so se bi rade mfa yenso na on chichu mu ma enwan mu ye hu ne se ye sense obi be worship onongo ene so mama ye ni komo kakra na ayese nipa hu bibia na wote ase na otu ho na mo ti se wiase da ho de bia be ka se da sumayem ena okeke bibia wo wiase e wo de e kire ene de yeye na nti ase wo bible eda ho mu na de onim na ontimi church no afa se just ordinary book no church se de no apɛ no church ase da bi eni wo saa wo de to sumayem eto aka kire Matthew chapter 13 verse 10 say mo de wo de ma mo se mo hu osoro hini mo hintasem na mo nti ase na nkare de ora no onfa maamo ene se no mo bibre ho a ehia ma se onipa kire mo ase no nipa ti ase ye kase wo ho da wotena bible ho ache na so ase ba ko bia no wote ase no ye kire mo ko afoforo se aha afi no mate ase ye na ke se enchechemu no je se ye ready the mouth anya sa wo ka emu nchi ase ne timi nye de emaye ye se oba for se de tie no na wo ye de na wo kan sa ene ti na beta trupa ya pa to ye ho so se ye be ye mu bobo ye ne di mu kan na mo nim di for na beto so na de sem na de akọ yo yakopon bo ade no maka cho se esumaye mu na ode to ye eno ba bibre ye esumaye mu na asem wo kan bo wo won ti ase pa se ade bi a wo asase so ayi sunsum bibi a ewo oso eye honhom sunsum be bi a esum wo ana yisu sunsum ana be bi a han wo ana yisu honhom aha eti e bo nipa e ba asase wo yesu nipa ye bo ne se kim no na ya makwan se esum e bra asase so efise ye nipa ye ba na bo ne di cancer asase so dada but the aka say a plan of salvation Christian ye share that sisi asase we example word ema asase ahudu akanyina ansa na ye asase we and now keke eti ade bi e bitma betena so aye sunsun eti ebre nyakopon ba ade no on se nya nipa mpese osum nyakopon wakwan bia so nyame ye bibia ne nipa tietua omo tietua free ebre ye wo ke ne be ho de tuate hyase omo tietua samba ebesi Noah ebre so omo tietua eba saa ebesi Sodom onso mo tietua saa kopem se wonnam Abraham so ko frena bosom fie kura nyame wo ba ye ne se de bia ya bosom eto be hie nipa je se ho wonna bo na de so no nya bia de tie ye ton ye ho ma bronsam anya ma no enam so ko nya Abraham no se Abraham emu awo fise ma ya me nya obi o de ope eso me ene nam Abraham so kreti Israel edo mo bai se mo so me be ye nyame na se obi be ye nyame wasase we so a what say ye fro se bosom wade ye nyina be ya bosom ne adentia what fi so mo ba asase so no ma be ye bia se eye sunsumade baby a sunsumo no ho na chiwade wo baby a sunsumo ho na mempe de ewo to be hwemu a na menya Israel for time aka cho se monja chabla konkroma me na me awade me betena mu eti monye apomadaka na monsa adaka no shepa me pe bia monfanye na ade bia metena mu abeye munti me sare firi so na ba be hye sade mu na aye makode monne de betena sede amaman agodo abosom etie ema wo no na media me bosa ye den se betima gimo fro bia nsem se mo betie me nsiesie so no wide mo di so dia enti ready by putu patience bi adenti na ready yes o ka se so bi ye boni a ade a mo fa mesrema no aye moja na mhia efisa mo bere ya abra wiase hyase a onipa ye boni wo edi no ade ba ko ye se ye kumaboa fisa ba aka kire se Hebrews aka kire se moja hwegu ama boni fa fere so nyeden ema enti na yama se wode moja ana je onipa asase we be bia bone wo akọ na moja gu be osoro moja nwu ofise bone nyeden eni wo osoro bone ntimi ntra ho eni ti na mra so nyeden eni wo
ɔhɔ ahyɛde na ɛwɔ hɔ nti abɔfoɔ a wɔnyɛ yɛ kɔmande wɔn biribi a wɔn nyɛ yɛahyɛ wɔn na wɔn yɛ eti saa na wɔn bɛyɛ adi nti abɔne ni hɔ wɔde ase na yɛn asase deɛ bɔne wɔ ha nti na yɛde mmara ɛbɛto yɛasase so beebi a bɔne wɔ ɛna yɛde mmara to eti ɔkaa so ɔbɛtena wɔn mu no nneɛma a ɔkeka ebi no na yɛ abosonsɛm sɛ ɔkasa wɔdwene hɔ saa na nyame no so te aseɛ saa fi sɛ wɔn nso bɛyɛ nyame baako bi ama Israel a ɔbɛbɔ wɔn ho ban eti na di ka ɔka kyerɛ wɔn sɛ yɛntwa otwatia eti wɔ se mede Abraham wɔhyɛ aseɛ Abraham twa otwatia fi sɛ wofura abosomfie ba ne yɛntwa otwatia te mehyɛ wɔn so wɔhyɛ no so na nko a wɔn nyinaa wɔn etwa wɔn otwatia eti twatiatwa bɛyɛ adeɛ bi a na ɛsom no Nyankopɔn no a ɔbɛtena wɔn mu no na ɔmpɛ ɛna wɔn a yɛhyɛ adeɛ hyɛ sɛ de twitwa wɔn otwatia nti obi a bɛwu no wɔ Israel mu bi a ɛsa ne bra yɛde mpapo mmienu ɛbɔ afɔdeɛ bɛba ne sɛ apam afɔdeɛ wɔ ɛbepɔ Horeb ho ɛde ma Israel wieɛ no wɔyɛ ne sɛ saa apam wɔ yɛ mene mo ayɛ yi ɛyɛ mo na mene mo ayɛ apam yɛ mogya nom na ɛfiri wɔ no nso onipa bi a mobɛwo no a ɔbɛka apam no yɛ obi a wobɛwo no wɔ Israel mu no gye sɛ wotwa no twatia na madi ka aka no berɛ bi ma episode bi sɛ Israel deɛ mmarima nko a ɛna ɛyɛ Israelfoɔ ɔbaa nka ho ɔbaa deɛ ɔwɔ ma na mmom ɔnka ɛho nti na sɛ Israel mu sɛ yɛkan nipa yɛnkan maa nyɛ dɛn ɛnka ho menim sɛ na meka mu te asia ɛfiri sɛ Nyankopɔn bɔ bɛma na ɔbaa deɛ Bible di adanse sɛ ɔyɛ no nti wodeɛ woyɛ wohoɔ ɛma bɛma sɛ yɛbɛdɔɔso nti na wɔde ɔbaa ɛbɛka nipa ho yɛ ɔmate ase moma yɛnkɔ anim ɛne nti Nyankopɔn yɛ saa no ne nneɛma bebree so wɔ hɔ a wɔkyikyi sɛ adeɛ bi wɔ hɔ a ma mo nyɛ hwɛ Israel mu na obi ɔbaa kora kɔ fikyiri a na yɛ ma ne ma Awurade anim ɛde nti na yɛ akyiwadeɛ sɛ ne nyame asane sɛ bosom a wɔte wɔ mu wɔbɛyɛ sunsum ɛnti na ɔkyi nneɛma bi yɛmfa nkora nim sɛ ɔne ɔyere hyia na adeɛ kye a sɛ wɔnhoro watadeɛ nya no pitapita ma ho ntee a mɛma Awurade anim gye sɛ ɔhoro asa ɔduru baabi na ɔka kyerɛ sɛ me sane sɛ mete sunsum no mu nti nneɛma bi wɔ ha ɛyɛ fi ma me mamomfa mo nsa nka ɛmmoa mu wɔkyerɛ mmoa bi a na moyɛ fi ɛde ma ɔno Awurade sɛ mfa mo nsa nka saa mmoa no saa aboa no owu a mɛmfa wo sɛ nkana funu na ɔdo sɛ kana funu a wo ho nte ɛfiri anɔpa akɔsi anwummerɛ wo ho nte ɛnti ɛnkana funu nanso awerɛwo sɛm a na ɛwɔ mu sɛ nyame ka sɛ wosom fidie na ofidie yi aboa ɔte saa wɔ Deuteronomy oyi aboa bi a yɛkyiri a kɔtɔn no mama mu ne na nkyerɛ sɛ yɛ poison na mmom na nyame na wɔbɛtena wɔ mu no a ɔka sɛ ɛnyɛ nyame foforɔ nka me ho no na n'akyiwadeɛ no ɔmpɛ ɛsiane sɛ na waba sunsum no nti na ɔso nya akyiwadeɛ nti ɛnyɛ wɔnwa sɛ abosom wo wiase nyinaa obi a wɔ n'akyiwadeɛ adantia ɔmo yɛ abosom ntia nti nyame na ɔsane yɛ ɔbaa wɔn mu no na ɔsɛ ɔno nso ɛnyɛ akyiwadeɛ ɛyɛ susu ɔnso wɔ akyiwadeɛ nti nɔɔma bebree hɔ na Israelfoɔ ɛnyɛ dɛ ɛnyɛ adantia na ɛyɛ akyiwadeɛ dɛ ɛde ma wo ansa na owie no wɔ se sɛ mopɛ sɛ mo Israelfoɔ ne mo tena deɛ a monyɛ saa mmara nsɛm wei asase wei sunsum bi a wɔ asase so edi mmara akyi wɔsamra ne mmara ne tintim no sɛ wɔyɛ apam bi a wɔde mmara na bɔ apam no de ɛho ban sɛ adeɛ wɔyɛ a mempɛ no sɛ wɔyɛ deɛ mempa sei ɛnto anaa sei nyɛ dɛ ɛnyɛ wo ɛna wɔde yɛ mmara ma nipa na wɔde asotwe ɛbata ho sɛ obi yɛ bɔne a saa asotwe wei ane yɛmfa nyɛ na ɔtwerɛ ɔsɛ saa mmara wei montwerɛ na monkyekyere mo nsa no obi yɛmfa bi kɔbobɔ ne fie sɛ meyɛ sunsum no saa deɛ wei mempɛ woyɛ a ɛkum ɛne da hɔ ma wo ɛne nti na Bible ka kyerɛ yɛn sɛ ɔgare nkyɛ sɛ mmara no yɛ de ɛkum ɛne nti a ada ɛde mmara no maa wɔn ɛwɔ bepɔ no ase a Moses kɔgye baayɛ no nipa 3,000 ɔmo nyinaa wi ɛberɛ bi meka kyerɛ sɛ Acts chapter 2 verses 40 hɔ bare saa ɛne so ɔda yɛde Kristo ho asɛmpa ma awiase nipa 3,000 so yɛ dɛ ɛnya nkwa ɛne nti a ɛberɛ no yɛkum na Yesu Kristo ho asɛm ɛna ma daa deɛ ɛnkwa ɛnti tama no Yesu maayɛ no wɔde yɛwie saa mmerɛ wɔ yɛ sɛ mmara na ɛnyɛ dɛn ɛnwɛnyɛ sɛ obi hyerɛ wade a ɛma no no na ɛyɛ apam foforɔ mu na ha deɛ wɔse ɛma w'ani mmerɛ onyanko yere ɛmfa onyanko yere ɛma w'ani mmerɛ onyanko adeɛ na ɛno bɛbi a wobɛyɛ ɛbɛtie wo nua no ɛyɛ bɔne ma wo owie no ɔno no de ɔsoro deɛ ɛnan bɛtua mu sɛ ka homeda na ɛne kronko da koma bɛka homeda nko ho asɛm na deɛ ɛtɔ so mmienu ɛnyɛ nyame foforɔ nka me ho na sɛ menkoa no meyɛ nyame a obia nti ma yɛ dɛn ɛnka me ho da ko bɛhyɛ da aka saa asɛm nkoa so ho asɛm owie no wɔ sɛ ɛmmɔ Awurade Nyankopɔn de yi kwa ɛmfoa no keka nsɛm bi anyɛ dɛn wɔde ase ɛna wɔde saa mmara wɔ so bɛbata honam deɛ ho sɛ sansa mo so me nti na mede me deɛ ɛfa abɛbata ho nti na ɛnɔma a na Israelfoɔ nko ayɛ ɛyɛ soronko because of sɛ na Yesu yɛ dɛn ɛka wɔn mo nti ɛnan no na yɛ soronko ma Israelfoɔ ana nsia no yɛ nipa ade yɛ ɛne wɔyɛ tie nipa a wɔn a ɔbɛnya wɔsotwe ɛmfa ɔbɛnyɛ no akɔfo ɔbɛyɛ a ɛyɛ dɛ Awurade nyame ani bɛyɛ dɛn ɛbɛsam ɛna wɔde saa mmara wɔ mu a ɔte saa mmara wɔ na wɛn Israelfoɔ
from say omo free Misraim saa wi a won saa kopem say ore Yesu ka kire on say me di mudi nsie so a me ye de mo pa mam na ansa na me ye we no woni Abraham ya pam say Abraham so di nsie so a me de asase a me de hye oboy be ma wasefo enti nsie na woni apam ne so nyina me say wo be de Israel munti asase me ye pa o e be free Misraim Abraham de hye Abraham bo so di ken asase be ma wo no wo de be ma wo enti Israel fo ye bone kwa na Awurade ka so ku mo na bibi nti no sanka adenti no mo hye Abraham bo so no ma kodu asase so ene sa mra nsem we na Israel fo to sa mra ne bebre enti na me hwe won sa mo to mra ne so okum mu anya dai enye ye because no hye Abraham bo for pim so do mu duru ken asase na se wo wie enti ken asase so ansana so be hwe sa dusu ya me ken Church of Christ phone him Jehovah's Witness phone as the force no me nem obi a wo sa nim e ka sa performance so mo nim party me ya me ken wi ase nyina mo te no mo 70 weeks bi ebre bi o ko Babylon if you say free Babylon here this is 2 weeks better chira bro no na ye yes Jerusalem bio akopem say be ka da pe ba ko de me ken me brentia e be ka da pe ba ko bi da pe ba ko mu fa ye be kum Yesu aye period of years on ba Israel say Israel be tell nsie so a wo no metra da so man tie dia wo say period we ma mu wi a obey apam foforo na wo de akonya to say bo mu ntie masem na de me kan nyina wo be say buso wo David na ka wo obi a fa makoma ho a me do wo ba ye wo hene wi na fe wo nti etimi fa obi re na say kunu ka ho eti no say nsie bo mpe asen shebi ana me she mo ye sadie wo se de be ade na wo say me ye mu Israel so ni nyina echi manye dai mo mpe na mo ye sadie mo pe eti sadie bre bi be so me san ma pam foforo apam che say nhyehyeye ade we ye ma me ye we ye we ya me ye we ye we ya me ye we eti fa Israel kwa no mo ye sa apam eti bre no so a na wo so mo ye dai eba eti cast 1 week no mo efa anye kunti Yesu ba obedi 3.5 years 3.5 years na obedi wo wiase no ana odi wuye na ya ka 3.5 years a period of Israel I say Israel for bedi ebetna eti Yesu ba no kan say mo to say me ba say me be say mbra na odi for mama me say na mo be dey me be say ma de nti o ka so be say ma say na ensem bia na fa Yesu ho na di for na ka sa mbra ngoma na ka sa to kan Luke chapter 24 verses 44 okan wasem say Yesu so wachi no konkonko de hye on boso ba be church no abe bi o madwenu mu ama mo tensem bia di for no ene onum ware de e ka fa Yesu ho ase ama mo tia sa na di for ni na be ka say Yesu bi e de ba na Yesu na de aba e Yesu ba no so wa me say ensem na di for no e de e kan ye na mo be hye ensem de ema oba ma ensem na mo kan na e de abam because you say o man panyi bi ba and ye nim sa ye ka so oba sa na oba e to oba e na sense ba kan no enye de mamu e te se babu wi a sa nsem na mo kan ye fa nya hwe bio de ntem sa pam na da hu hia no mo si Yesu ba na Yesu oba te Yesu oba ye hu Yesu no e te mo sem na kan be dai be dai de ko wura mu na ye ko bo na de ban chegu ba fi nya de ban chegu be du fi se kim be dai na be ko sum na so ye ba nya hwe bio ti me ko kan aza nwa me de bet ma ka chem say Yesu ka so oba no Messiah bi ba no Isaiah kan ho asem ana Messiah na ba nti we so asem na ko dey aya story ewie peye eti Yesu ba ya na ma nsem nya ye ahyema sense mo me de o ka nya se bia wo be example na ko sense so half say no hwe bi gusa na etosin say ana be hwe bi sa de ekogusa da bi apam foforo bre mu nya dada no a na ye se betutu aya innovation awurade asem enko ensa de pitin ho na ba e bia sesa eni ti na onipa bia ye soronko wo wiase no nya na nya bibi ensa de artificial things na what double eno a se nya me se what sa de a na osesa no kra a bi ntina ho bio enti wo say ye o say mama say me be say mra na di fo no mama say ne mo me be share ma na osoro ntwa mu atwede ba ko na ho sensane ba ko kra free mra no mu nto je se ne nyina ba ye de e ba mu asa ne nyina ba mu asa ne se ka say Yesu ba ye na say Yesu 3.5 years obedi your cancer mo na wo so ye de owu wo wu a ena masa ne nyina ye de e ba mu enti baka ye de owu ye na ntomada mu tie baby e na ye omo engine room omo power room sada na hot madam ye de e bia ye na ni pan se ye de ohun ho na otena se na so de Yesu wu ye emu tie ma ni panyina ye de emu wa obi anya de emu anya nte na tumi na tim no afiri ko otuko mu tie no so ya da sane ye brand ho se sane se sunsun ba sa so wo munti na nyame brand ho se yi tumi eto wo no sane ye na obetena bu Israel for ti bu ba ya so de nkwa na mo ye nte na wo se we de okọ no wo bu na se na chede mu fa de ma wiase nyina so obi obetie na asem de obegye no enye mo nkwa mu bio e te stay na mama bado a me tumi nsa afrem no twete twa wo nya dai enye hwe
te say de me fa moja ye je e wo hunam ye dai anya hweti no ma bia be de ma mo hunam fam nyina bia no be dai e ye adwuma bio te say de me kwatra honhum na me ma try dai honhum anya honam de bio ye ni da bi say ne e kronkron itself da ko be shida be kan ho asem na Israel mo ne wo sa na ne wo virgin sa na mo ye kronkron mai bade na so e ba akruto fo me ye dai anya adwuma you have to say me ba hwe na ma de dia first no je virgin but say me ba hwe na ma de dia to ye virgin aye wasem na me onka so yaw no ni ba wo tinka so wo de bonemu ene brade so e dai ohia no me ba che mu da ho abonefo nti no ba ye intrafo mu no na wo say obonefo mpa e bokra ye dai e achiwade ene wo say abonefo mpa e wo ye dai yenye intrafo mu no so bi ye bone no fo fo ba bia na ba ma bia yensira bo se dwumanfo na so ye ba Yesu Kristo mu wo say ene de yenye dai yensira bo do nya bone da wo ye dai wo sira bo intrafo mu no say munsunso matade mu ene ye ba Kristo fo mo say munsunso makoma mu ene de montade mu intrafo mu ne ye twom twatia obi yenso no wo say ene twetwa nya dai anya hwe me ba twatia se eti no ma o kan wo Israel mu no obi yenso ba ye no otua no wo sidia parafofo wo say bunia kon ade e ma so ho kire no a ye tu du fro ahini so ye se wa anya so mere ama se obekum Agag ene nwan wenti ene nyame tu du fro ade ntia you should let God be God ade ntia sa ene nyame no on traye na yende wo se be ye ne ye ho ntra sa se ye be twesika obi so ne ye bekum de ba ete ne ye mfa David asam nya dai enya bibia wo de mo dum kokum bori ate ye mfa borum nya dai enya hwe fi se ye ni akon wo se asam na ese samba ete obi e no kamera wo se se ne nyina ba mu asa ne nyina ma sa da Yesu bu ye se kim na wo se mra na de ewie na dwuma na dwuma ye se betra sa ase so bi se nyame be pa Yesu Kristo be pa nkrofobia omo gina die no de show bride ama onti answer na okan no de kaka Matthew chapter 5 6 7 sekona nkwaje asema aye osusu man ofenue mu na nyi ho dada e wo de ba se obi o be se Yesu su bia no sa ahyede we na ye ade o de betra na arawo se se ne ye se se so be the sense of Matthew chapter 5 chapter 6 chapter 7 ye adwuma ochi bone sounds all boss abra nti boss bone ntimi nkyane mu obi se na de obema no obi agina de omusale bio so because we gina ntade omuso si a onyi de chase ne de enka na ho obi bona so onye de obi na obi a wo yese no ebesi da wa ye bone eniti ahyade de e wo ho ma Kristofo oso esuba na ahyade ana mra eye e wo ho ma wiase bebi a mra to wo no ho na bone so de ya eti bebi a bone wo no ho na mra so de e wo me ba chebu da ho eti se wiase we se bone da mu a Israel 40 ase na ye oman Yesu de eyekuo na kuo mu no emre ye dai enam ehyehyere na ye dai e wo ho na oba oman mu dia bone ye dai e wo ho etimra so ye dai e wo ho nti so bu aso dem kra no okum obi aso dem wa obi etimi nya dai enya ne hwe adentia emra ye dai ena ho emra na eda court eti wo ti wa na police fo aba ho se Yesu okum obi ha adentia okum na sase so ye de ba ko na emra ne no akwa dai akodi nti tumi ntimi entimi nya tumi wo Kristofo so adentia fi se Yesu ba no ye nya bone eti so bi ba awrade mu na oda so ye bone ne se wo hu awrade ye na oda so ti bone mu adentia na hu awrade o ntima te sa fi so bi ba Kristo mu na oba ya bone foforo ama kan ni manyira dai etwa ma foforo dai e hyase eti dido oje no wo mo ntumi se wonye Yakobon ma a every day hunam kam na fi Yakobon no amu no dai wo wo no sa di pasa wo de Yakobon ahyede na dai e ye adwuma na so bi ni sa ahyede wo ye adwuma o ti be ntira bone mu ti be ka wo wie yam de na ye de e to so ti mrasem du e wo ho no e de to mi wa Kristofo so mrasem du no ya na mo to mi wo wiasefo so wona wo ye bone no o na mrada na sa afase ye pa prada bi so pra no chira afase e to bi afase ya yira na ye pa ya wo no pra we ko bisa no ade no chi wo de se ba ta o fie ba na akọ toilet me a me to a me ni ba ta me wo ba no wo beto be bisa se ho toilet ni so de bi ko bisa ba ta na me nya ba ta me ba ta ase e ti mra bi da ha na obi ya wiasini na oye bone a on ya emrae de edi no na woto e unum nsa onye gamanfo onye kromfo emrasem du ye be shama bebi a e bone de ye fa branya dai eto emrasem du bo Yesu abla bone eni osutumi bebi ye nya osutumi because brana wo de ye adwuma no wotimi nya bone okwa na oseso bi kra wo sam mesi obi no obi sisi ye dai enti mo ebra wo de ma wen no enti me sheda be ka we ho asa na ma ka o Kristo ni a mesi me nhia bi da no ne subanya oyi na de ehunu se ye akwa onye asaso nipa woni na wodi din e fe ne Kristo eto no so aye de eye ye fi se Kristo no ankasa ye kan aye wo so fedi na efe ko bi no omu suban e na oyi na di a e ma ye fra wo se wo ye Kristo ni nye se wo kwa asori a na ye yusu sa edin Kristo ni no aye de
ama e de ama me nua beto de ka mutima se ya e de mra sem do no wiase a eni nipa so tumi edu ye so no wa anya ne mra wo ye na ahyede because mra de ye o mra ekum no se mra na mra se di no wo de mo pa mo ntra se Ghana pa se ka no kra mra yama pelifo ehye edi won ba se so no yakase ntenya dan enchi won ana ye kuma no kwa de mra enye eso mu a onika bre because se ano se ma hye da kwa na mi wura ha ana me ho ka bibia se mo obi amfa no nka ma hye da kwa mra di me ba joja se ana obi hye da so mra so e den e di no ase nso wo so mra di on se bakaya kuza ene se ko camp mara ka bia ne ya hye wo se ma mo mfa mo sa ye den en ka je se lewe fo nko a adentia na omo ko na adaka na wo so ebeto fom no se de bi se ebeto fom de ye me so mu ka kene ma ye mra ye den e di no te mra den favor no ko ya de papa bete ko wiase se ba ne fa na sanka eti ka hwe ba ne mo ho na nsai mra se nsu eti mra enye eti na de wiase no osoro mra da ho eti no se ye yankrofobia ye twen kro bia na chichifo no ye fo ye de eni urade sakro no eni ha e wo soro enti urade se ye hye ye dem bia ho se ne ba e betima nya ho ye de atena enti na odi suba ya wo Matthew 5 6 and 7 ma ye eti odi ba odi sa de ne bo bra no onye nipa na ye kan ne friend yakopon enti so bi ka che wo se mransem du e wiase ne da enya Christopher mu adentia Christopher suba no bone nya de enim so ka Galatians chapter 5 verse 19 na wo se honam nyuma edadi obro so na boss am emanyi owie no wo se honhom so ba ede de odontie won practice sa no ma mienu ewiase practice we ena mrada wo ma no ana hyede so hye nkrofo we so moma ye odode no all difference e wom enti wo se wiase me de eche ye wapam da ede wapam foforo o se etusu baako ne ye pu baako me pa chote ase eti no ma mienu de di ehim efiri tete nyina na wo ho eti ban kan chen se eno ma ka kire Israel for ne ye se ye honhom Israel no ye nya honhom Israel for na honhom Israel for kan na nchi ase ne se honhom ko do tia honam ana honam ko do se de etia honhom Israel by no by Israel you know eti Israel for no mu nim awurade na wona waje awurade die no omu na nim awurade ti wo de Israel for mra be ma obi a waje owura Yesu odi a enye ye pesa o kan John chapter 1 verse 17 a wo se mra de ena Moses tuna bai na adom ne kre e de nam say owura Yesu won se bai e de bai na se ye betie Yesu a e be de se kotie Moses biu emra o de ma hono e ka ho bibia o de ma waka o de yin ntimi ma honhom because let him na mu na be da be people bi wo honhom ntimi ka be refi say wo se honhom kodo etia honam ana honam so kodo se tia de honhom ehia me pa cho say ye honhom Israel ye ne honam Israel difference ye dey e wo etia nkwa Israel if you so catch us man ni ba say mo de be poison mo so Jerusalem na Israel force na brebi ba anya bi poi ana Jerusalem na be so na nti wo Kristo ni ko pe de Jerusalem onko pehwe wo o de na wo okay wo so no to ko pehwe wo nti de Israel for ni twaka se come on for se mo bi be ka ye ni Israel for ni twaka o tom because o mo de o me ye honam ana ye honhom ye abrabe bi ye abo na me ye down so na obi a wa mo sa abrabo ni ye ka na fra Kristo ni anye den enye ye minimum the sabe ka wotia sia enti na ye tete so ne basa when what mo ye na open no enye Kristo sem enko ho fi so se ne sem nyina so enti mo bi mfa mransem du ehunu na nutumi wa ye Kristo fo so fi se ye nye bone ana ya hyemra ma ye bebi a bone ni no ebra ba ho nye dai enye ye emu da enti na angels nye bone no ya fi se ho no bone nye dai eni ho enti mra so nye dai ena ho enti sonko asase nko it is not biblical so be catch yourself mransem du and the bebu aten ye mpa mransem du mu aten secret of said why ni Yesu ani ana odifo emu da ho why ni Yesu ani a odi nkuruma enye de enye ye bi say Yesu ma nkwa no wono na ye gini dia wode ne nkwa de emma no nti say why ni Yesu ani a oba na wode kura nkwa wo ma obi enye de enye ye say wiase cheche ejapade ama oma osorofo mu nya bi so cheche ne japade a afofo so nya de mu nya bi etinya mra wudi so nipa bebre ho omo dwaman omo kro no so onye Yesu nti Yesu gine nkwa nya de enye ye enye mra na wudi so na ye de emma nkwa na mra de dokum na Kristo ho da asampa no emma da nkwa ishankam amen 25 minutes. Yeah.